सो फाइनाली आम आसी पहुँच सारचु। हे गाइस गुड मॉर्निंग। आज है संडे। संडे मैंने आप फंडे तो फंडे मैंने कौन आज है आम जी जाऊँ विश्वनाथ मुंडिया। आपने हुए तो जानते विश्वनाथ मुंडिया गले से देखेदेवी प्राय यू 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर हम तो जीवा अलरेडी बाहर से गाधे पता मैं देखते रेडी था काली आम प्लान हो कि मुझे व्यस्त थी सका सका किसी वीडियो कर पार एवं ही स्टार्ट कली तो एमती किसी खाए सारे रेडी हो सारे आ जस्ट टिके अच्छी काली सफा करते आसिक राति सक से बंद सुखा नहीं ये सुखाऊँ हेयर ड्रायर द्वारा चली ये सक सुखाऊँ जोटा कि फिंदिकी जी चलो मैं बाहरी पड़े बहुत 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 लेट हो सारा बाहरी पड़ा तापर जाकि आपको देखा तो फाइनाली मैं बाहर ही अच्छे खाली टे प्रेसर पकई चेन टा टाइट मारिक जीवार चेन टा लूज हो खाली चेन टा लूज होटा मारदे प्रेसर तो पड़ सारी ठीक कर तार हम बाहर जाओ यहाँ आउ कि ना स्टेट जाइए देखे गोटे छोट ट्रिप हो बेस बड़ ना छोट ट्रिप आ चलो सब फाइन प्राय पाखापाखि से 7 पाखापाखि भाईना टी अच्छा बोली मुझे गाड़ी में धीरे धीरे चलाऊँ ना एत पहुँच जाए था तो एमती किसी चलतु पहुँचा तापर देखा लास्ट मैंने खरा हो दीज भाईना मोर गपी गपी चलती रास्तार से टाइम पास होमती किसी चलती रास्तार पूरा खरा हो मोर कला भाईचरा प्लस चषमा पिंधु से जना पड़ूनी ठीक अच्छे धीरे 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 कर जी ब्रेक नहीं कौन से कौन पान गुटका खाया लोक पान खाया लोक सी है तो पान खाऊँ आम जा धीरे धीरे भाईना फास्ट पॉसिबल ले मत फास्ट कहले तू टे धीरे धीरे गाड़ी चला मुझे कहली भाईना मत धरिक बसतु से ट्रस्ट बसतु और चलो जीवा बाहर भाईना चले तो यहाँ विश्वनाथ पहाड़ ऊपर को जीवे सो फाइनाली आम आसी पहुँच सारचु विश्वनाथ मुंडिया मैंने चुट्टी अवस्था जानतुनि कारण हेलमेट पिंधि चुट्टी बाहर 12 बजे एबर टास्कटा कौन ना एबर टास्कटा है ये उठाटा ये धरीदे जो 5 ऊपर को उठू ना सेटा ही सब टफ मु तो उठी जी भाईना रहीगले पछरे देखी पारे भाईना पूरा पछे रहीगले आस्ते आस्ते आसबे सी जेहतु एजेड लोक ना आस्ते मोर मोर ये आगे देख टोका ठिया कि पूरा चषमा लगे पूरा चढ़ुची हाय हाय कर चलो जीवा आ या ऊपर सीधा ऊपर पहुँच सारा पर आप पूरा भ्यूटा देखी मस्त भ्यूटा आसो चल टॉप ये चढ़ाटा कारण मो निश्वास फुलुच मैंने भावतु कौ भाया टॉप छुआटा चलिकी जाऊँगी बापा ता बापा नहीं जाऊँ बोले छुआटा चलिकी जाऊँ भाईना ओम नमः शिवाय जपी गए भाईना ओम नमः शिवाय जपी गए जीवा गला ऊपर गले मुझे खाइबी तक फिर देखो केते डाउन ये किसी नुहे पुणी आगू गले आर देखिए केते डाउन अच्छे
हैं सीधा पहुँच देखो हेनी सीधा अब ऊपर पहुँच देखो देखी पार हेलिकप्टर मैंने आप पाख देखा एवं देखो केते ऊपर लास्ट एपटे 5 मैंने एति 5 से पहाड़ सामान आसी पहुँच सारूँ मैंने केते तले गाँव टाक आम आसिक ऊपर एवं देखा से बाट दे पूरा ऊपर को जी मो निश्वास पूरा फुलुच देखु ना चढ़ चढ़ी जाऊँ आम आसिक ये चढ़ चढ़ जा धीरे धीरे चलो चलो माड़ी चलो हारेगा नहीं साला झुकेगा नहीं साला किए बॉय से होगला सोनू से होगला बस पाइले आ पारे बोधे आ पार्ल टी अच्छा अच्छा स्पट देखिए रही उठे खोड़ी की देखी खोड़ी ठिया कि नमस्कार मार्च खोड़ी मुंडिया मार्च बुलेट ट्रेन टा हाँ तो बुलेट ट्रेन वंदे भारत वा सब चलते आम भी चल माड़ी चल ये देखो गोटे जिन देख से देख तो ग्रीन कलर लुगा पिंधि ठिया खुड़ी चषा पिंधिकी फोटो उठाऊँ खुड़ी पोज है यूट्यूब रे पोस्ट है हाँ देखो ना यूट्यूब रे पोस्ट है खुड़ी को पोस्ट देख तो दौड़ी देख मुझे दौड़ी पड़ा खुड़ी को पोज है आसन छुआ गला कौन खुड़ी पुणी कि नहीं चढ़ चढ़ी आस देख खुड़ी चढ़ चढ़ी आस पारे चश्मा काटिदेले हाथ में धरदे आ पारे ये मेन लोक आस देख मेन लोक देख आ हस बाहर खुड़ी हस बाहर एबे देखो केते तले एटा हम पूरा ऊपर पहुंचनु देखो से गाड़ीटा भी बहुत छोट देखा से जगह जाऊँ देखो देखो तो गाड़ी वाड़ा जाते तले तथापि भी आम ऊपर पहुँचनु आहरी ऊपर जबार अच्छे जी आम तलू आसिले उठिकी जीवा ये रेस्ट नहीं कि जी सोनू पूरा फोटो फोटो उठे धीरे 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 उठे आइला फोटो फोटो उठेल ना उठे कैमेरा हाँ कड़ा वाला मानसे पड़े लगी ब्लॉगर बा हमर मानसे ऊपर पड़े लगी हां पड़ेला एटा मस्त लगी जगह बैग ऊपर देले नि संदा खुड़ी गोटे कौन कहते खुड़ी कौन कहते सब देखुन पुओ को नाव कर जाऊँ पुओ कहला आपा तुम चले चले ना रात में गोड़ मोड़ लास्ट कहले ना गोड़ मोड़ पारे तुम ना कर तुम अंटा पर ठिया हो या तो आगे दादा ठिया देख खोड़िया चढ़ी पाना दादा पाक जाऊँ
खोड़िया चली पाना खोड़िया पवन ने खोड़िया पवन ने खोड़िया चली पाना खोड़िया चली पाना आहरी ऊपर को मोर भी बैंड बाजिलानी पूरा जोर है सीधा टॉप का पाखे रखी होनी सीधा टॉप को जाके अपन देखा निश्वास उठी होते ऊपर को उठी जाऊँ निश्वास ये बड़ी बड़ी हो जय श्री राम देखो तल दृश्य केते तले से ट्रेन जाऊँ ट्रेन हम जाननी धीरे 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 ट्रेन जाऊँ स्टेशन लगी मोटर स्टेशन टा तो ये फाइनाली पहुँच सारी बाबा पाखे पूजा पूजी भी सरला देखिपारे चंद्रमान लगा सारी पूजा हो सारी एवं बाकी रहा आ सब जिन जहाँ भी हम देखेबी फोटोशूट कर जगह ये प्लेस को आस फोटोशूट न हम ताले कौनटा हम कि हेनी तो फोटोशूट करदे पर कौन खाइबा से देखीद से देखेबी आप ऑब्वियसली से देखीदे कि आ जहाँ भी हम देखेबी एवं चलतु मुझे पूरा मंदिर बेढ़ाटे बुले देखा ये जगह मंदिर बेढ़ा यदि आप मैंने देखली तो कौन टा कह चलतु मुझे मंदिर बेढ़ाटा बुले देखा तो आपण मैंने जिते भी आसवे से तलू ही आसवे से तलू दे ऊपर ही बाबा मंदिरटा चलन देखा बाबा मंदिरटा ये भितर भाईना बस पूजा कर चारि पाखे एमती बेड़ा पानी पी दे बसंत मना कले लास्ट कले रोसे प्रभु कौन सेपटे देख तो किए से हमको जानते कमेंट सेक्शन निहत जनातु एपटे माँ सब हनुमान एपटे यहाँ पछे किसी ना या खाली सोलार येटा गछ बेल गछ एमती अच्छे एपटे पूरा तले एपटे भी रास्ता अच्छे जावाक किंतु से जंगल देखिए पूरा जमी बाहर पूरा एपटे रास्ता अच्छे एपटे रास्ता 5 बाहर से एपटे तलपटे देखिए पूरा बाहर सेपटे रास्ता को एपटे भी रास्ता अच्छे एपटे जावाक किंतु कहीं जावा जीवा एपटे बुली बुलिकी सेपटे बाहर पुणी तलू जा कैमेरा जना पड़े मुझे जानी पूरा देखते केमती कोहला पाग पूरा देखा पूरा कोहला पाग ये स्टेशन टा मोटरी स्टेशन टा से मोटरी स्टेशन जो कमला कमला कलर हलदिया कलर देखा खुड़ी अटैक करदेवी खुड़ी काकुड़ी खाऊ दौड़ा चलती तो खुड़ी काकुड़ी खाउचंती खुड़ी चलुचंती माने ये तो पठौची बरा चलैची खुड़ी का सब ना गोटे फोटो उठेला सो फाइनली सब किसी माने एमती फोटोशूट सब सरला देख फोटोशूट सरला पर मुझे समस्त फोटो उठेली आ मो फोटोशूट भी होमती नहीं कि मो फोटोशूट होना तो सेमती ये डिस्कसन चलती दादा हरिका मामू हरिका सी पूरा डिस्कसन भितर पशि सी पूरा डिस्कसन पशि एमती किसी परिवेश ये अलग गोटे डिस्कसन चलती भितर आम दुनिया तो अलग जानते जो पाइब टी ब्लॉग बनाया था एपटे सब पूरा भितर डिस्कसन चलती
କ'ଣ କହୁଛ ଗାଧୁଆ ହେଇଛ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ ଆଜି ନା ନା ଜମାରୁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମାନସି ତା ଫୋନରେ S23 ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଛି ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ଖୁଡ଼ି ପୁରା ପୋଜ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପୋଜ୍ ଏଠି ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପୋଜ୍ ଇଏ କରାଯାଉଛି ଖୁଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଫଟୋଟା ଭଲ ଆସୁଛି ନାହିଁ ଖୁଡ଼ି ନିଜେ ଆଗ ଜୁମ୍ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଫଟୋଟା ଆଗ ଭଲ ଆସୁଛି ନାହିଁ ତାପରେ ଯାଇକି ଯାଗ ଆମେ ଦିଟା ଗଳିଆ ନା ପଛରେ ତାପରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ +2 ତମେ କଣ ମତେ ପଚାରିଲେ କଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା ଆମ ଲିଟୁଆନା ଦେଖିନି ବୋଧେ ଲିଟୁଆନା ଆଉ ଆମର ବାହୁବଳି ଲିଟୁଆନା ବାହୁବଳି ଲିଟୁଆନା ବାହୁବଳି ଲିଟୁଆନା ବାହୁବଳି ଆରେ ଭାତ ବଡ଼ା ହେଇଛି ଅନ୍ନ ବଡ଼ା ହେଇଛି ସରି ଡାଲମା ଖାଇବାର ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଅତି ଉତ୍ତମ ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଖୁଡ଼ି ଲୁଚି ଲୁଚି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖ କୋସ୍ ଖୁଡ଼ି ସରିନି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭାତ ଦିଅ ଫାଇନାଲି ସବୁ ଖାଇବା ସରିଲା କାମ ସରିଲା ଏବେ ଆମେ ତଳକୁ ଗଡ଼ୁଛୁ ତଳକୁ ଗଡ଼ିଲେ କ'ଣ କିଛି ଲାଗୁନି ଚଢ଼ିଲାକୁ ଭାଇରେ ପୁରା ନିଶ୍ୱାସ ଉଠି ଯାଇଥିଲା କ'ଣ କହୁଛୁ ପଡ଼ିଯିବ ନା ପଡ଼ିବନି ଚଢ଼ିଲାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଭାଇ ତିରୁପତି ଆମେ ଚଢ଼ିଥିଲୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଡାକି ଡାକି ତ ଚଢ଼ିଲୁ 4 ଘଣ୍ଟାରେ ଚଢ଼ିଲୁ ଆମେ 3500 ଚଳି ଦେଖ ଆସୁନ ହଁ ହଁ ବାପା ପୁଅ ତ ଆଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଆଉଛନ୍ତି ବାପା ପୁଅ ଆଉଛନ୍ତି କେତେ ମଜା ମଜା କୋଉ ଜାଗା ଠିଆ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ହଁ ଯାଣ ଏଠି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛେ ପୁରା ମସ୍ତ ପବନ ହଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଛେ ମସ୍ତ ପବନ ହଉଛି ପୁରା ଗଛ ପତ୍ର ଦେଖ ପୁରା ଭଲ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ପବନ ହଉଛି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଆମେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ ପୁଣି ବାହାରି ଆଉ ଚାଲ କିଛି ନାହିଁ ବେଶୀ ବାଟ ନାହିଁ ରେଳପଟ ପାଖକୁ ହିଁ ହେଇଛି ସୋ ଫାଇନାଲି ଆସି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ମାନେ କେତେବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲିଣି ଏବେ ନାହିଁ କେତେବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲିଣି ତାପରେ ବି ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ସାରିକି ଆଇଛି ଆଉ କାମ ସାରିକି ଗୁପଚୁପ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇଛି କେତେ ଗୁପଚୁପ ଦେଖୁଛ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଲା ସବୁ ଗୁପଚୁପ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପାଟି ଉଡ଼ିବ ଦେଖୁନ ଖୁଚି ଏତେ ଗୁପଚୁପ ଦେଖିକି ଖାଲି ହଁ ପଡ଼ୁଛି ବୁଝିଲ ତ ସକାଳୁ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ଉତ୍ତର କହିବି ତତେ ହେଁ କ'ଣ ଝରି ପଡୁଛି ବେଲକା ଦେଖୁନ ବାଦାମ ଖାଇଗଲେ
ମାନେ ଆଳୁରେ ବାଦାମ ପଡ଼ିଛି ଟିକେ ନାକୁ ସେ ନିଜେ ଆଗ ବାଦାମ ଖାଇଦେଲେ ଏଇଟା ଡାଇବେଟିସ୍। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିକି ଆସିଲି ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ କାଲି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖା କରିକି ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସିଲୁ। ହଁ ଆମର ଗୋଟେ ବି ପ୍ଲାନ୍ ହେବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କର 100K ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଗୋଟେ କି ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ କରିବା। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି କେତେ ଗୁପଚୁପ ଦେଖ ଚାଲିଲାଣି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ଚାଲିଲାଣି ଦେଖ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ଖାଲି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନ୍ଦ କରିବି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଭାଉଜ ଡାକୁନ ମୁଁ ଡାକୁଛି ଡାକୁଛି ଭାଉଜ 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 କ'ଣ ଡାକିରା ପଡ଼ିବ ଦେଖ ଏଠି ଲୁଚି କିନ୍ତୁ ଗପୁଛନ୍ତି ଫୋନରେ ଗପୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଗପୁଥିବେ ମୋତେ ଆଜି ମୋ ଶାଶୁ ଏହା କହିଲେ ମୋତେ ଆଜି ଗାଳି କରିଲେ ଏମିତି ଖାଲି କହୁଥିବେ। ସେମିତି କହନ୍ତିନି ସେ ମଜାରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ଚାଲିଛି ମୋତେ ଦଉନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଦଉନାହାନ୍ତି ମୋତେ କହିବାରୁ ମୋତେ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖ ମୋତେ କହିବାରୁ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଲ ସୁପର କୋଉ ସାହୁ ଝିଅନି କାଲିରେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇଲି କୋଉ ସାହୁ ଝିଅନି ମତେ କହୁନ ଶୁଣ ଆଉ ଘରକୁ ମିଠା ଯଦି ଆସିବ ମତେ କହିବୁ। କୋଉ ସାହୁ ଝିଅନି କହିଲ ଧନୁ ସାହୁ ଝିଅ ନୁହଁ ଧନୁ ସାହୁ ଝିଅ ତ ଆଉ ଯଦି ଧନୁ ସାହୁ ଝିଅ ତ ହଉ ଆପଣ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଠା ଖାଇବେ ତମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଧନୁ ସାହୁ ଝିଅ କି କାହା ଝିଅ ହନୁ ସାହୁ ଝିଅ ହନୁ ସାହୁ ଝିଅ ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ ସେ ଯଦି ଖାଇବେ ମିଠା ତାହେଲେ ସେ ଧନୁ ସାହୁ ଝିଅ ନୁହେଁ କହିଲେ ତାହେଲେ ସେ ହନୁ ସାହୁ ଝିଅ ତମେ ଧନୁ ସାହୁ ଝିଅ ନୁହଁ ନିଜେ କହୁଛ ତମେ ତ ମୋ ନାଁ କ'ଣ ତମେ କହିଦେବ ମୋ ନାଁ ପ୍ରତ୍ୟା ପୋଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛ ଧନୁ ସାହୁ ଝିଅ ନୁହେଁ ହନୁ ସାହୁ ଝିଅ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମିଠାଟା ଖାଇବେ ତ ମୁଁ ଆଣିବି ମିଠା ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଖାଉନି ମୁଁ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି ମିଠା ପୁରା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ମିଠା ଜିନିଷ ଏସବୁ କିଛି ଖାଉନି କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଗିଫ୍ଟ ଦେଉଛି। ଏଇ ସବୁ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ପହଞ୍ଚିଲେ ମାନେ ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ କାମରେ କାହା ପାଖକୁ ନା ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇ ଅମିତାଭ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ହଁ ଯାଇଥିଲି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିକି ଆସିଲି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କର 100K ହେବାକୁ ବି ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ହେଲେ ଆମେ ଯିବା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଯିବି କେକ୍ କାଟେ ଯାହା ବି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଅଛି କରିବା ସିଏ ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଦେଖା କରିକି ଆସିଲି। ସେମାନେ ତ କାଲି ବାହାରି ଯିବେ ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ ଭଲ ଭଲ ଯାଆନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ସତରେ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମାମା ବାହାରିଲେ କୁଆଡ଼େ ଏଇଠି ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ଟା ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ରିଲ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପାଇବେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ପକାଇଦେବି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କଟା ଏଠି ତାର ବଇଛନ୍ତି ନା କୁଆଡ଼େ ଅଛ ଏଇନେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ହଁ କୁଆଡ଼େ ଅଛ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ କହୁନ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏ କେତେଟା ବାଜିଲାଣି ଦେଖୁଥା 9ଟା 20 କୁଆଡ଼େ ଅଛ
ବୁଲିବାକୁ ପରା କହିଲି। ନା 9:20 କିଏ ବୁଲିବାକୁ ଯାଏ? ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଖାଇବାକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ? ହେଁ ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ କହିଛି ଖାଇବା କଥା। ଏବେ ତ ନିଜେ ଖାଇକି ଉଠିଲେ ପୁଣି ଖାଇବା କଥା କ'ଣ ଉଠେଇଲେ? ମାନେ ନିଜେ କ'ଣ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଘରେ କିଏ ନା ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇବି। ମନ୍ଦିର ଘରେ କିଏ ନା ସେ ମନ୍ଦିର ଘରେ କିଏ କି ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇବି। ଦିଅଙ୍କ ଘରେ ଲୋକ ବୁଝିବେନି ଦିଅଙ୍କ ଘରେ କିଏ। ମନ୍ଦିର କହିଲେ ବି ଏକା କଥା। କୁଆଡ଼େ ଅଛୁ କହୁନ? କହିଦେଲେ ଲୋକ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ତା ପାଟିରେ ବାଜିଛି ମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିସାରିଲେଣି। କୋଉଠି କି? କେତେ ଆଉ ଖାଇବି କେତେ ଖାଇବି। ଏଇଠି ଇଏ ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି ସୁଧାଂଶୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ଆଜି ଏଇଟା ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ବସି। ଏପଟେ ମାମା ବାପା ଭାଇନା ମୁଁ ଖାଇବିନି ମିଠା ମୁଁ ଜମା ଖାଇବିନି ଜମା 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 ମିଠା ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଏଇ ଦେଖ ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ଏଇ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ କେହି ଦେଖୁନଥିଲେ ଘରେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆସିକି ଲଗେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଭାଉଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆଉ ଭାଉଜ ବସିଲା ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗ ଦେଖିବା। ତାପରେ ମାମା ତାପରେ ଭାଇନା ତାପରେ ବାପା। ଦାନ୍ତଟା ହୋଲୋ କି ତୁନ୍ଦେ ଦାନ୍ତ ବାହାରେ ଗୁପଚୁପ ଲାଗିଛି ଦାନ୍ତରେ। ମୁହଁ ଦଉନାହାନ୍ତି ମାମା ମୁହଁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ବାପା ଆସିଲେ ମୁହଁ ଦଉନାହାନ୍ତି କହୁନ। ଏ ଦେଖ ନିଜ ମୁହଁଟା ଦାନ୍ତ ସଫା କରିଦେଲେ। ଏ ଦେଖ 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 ଗୁପଚୁପ ଲାଗି ଦେଖ। ଏ ଗିଲାସ ନେ ଏଠି ଅଛି ଗିଲାସ ନେ ଆରେ ଏଠୁ ଗିଲାସ ନେ। ଦେଖ ସବୁ ବସିକି ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା। ବାପା ଆସିଲେ ସିଏ ପୁଣି ବସିକି ସେ ଦେଖିଦେବେ। चल आम जाकि सीधा रील फिल बनेगा है देखा रील कर देखु समस्ते ये 3 दिन बस से भाज बस वीडियो को पूरा पी पकाउं पूरा पी पकाउं वीडियो देखुन से मैंने जमी सीरियल चलला वाला पूरा पी पकाउं पूरा सीरियल चलला वाला पूरा पी पकाउं वीडियो आ कि नहीं देखना से पकाई 3 जन एपटे ये पूरा वीडियो को पी पकाउं। अबड़ा अबड़ा बेसर डालमा मिठा डाली सकाल से बम को रात जगन्नाथ ये मेन जिन पुलिस कमिश्नर अपार्टमेंट कर्मकर्ता परामर्श देखते अपार्टमेंट गुड़िक हाई क्वालिटी कैमेरा लगेगा परामर्श दि जाए। उच्च पाचेरी करने तीक्ष्ण लुहा लगाओ तालीम प्राप्त सिक्यूरिटी गार्ड रखा परामर्श एजेंसी को तो देखिले एमती किसी वीडियो थिला मोर माने जहाँ भी देखी जाइली विश्वनाथ मुंडिया बुलिक आइलु तापर जहाँ खाया पिया है सब आप देखिले। एबे परदिन सकाळ वीडियो एंडिंग करनथले एबे एंडिंग करिया को जाउची। एंडिंग मु करबिन भाउज कले भाउज को वीडियो को लाइक कर देबो सब्सक्राइब कर देबो कमेंट कर ते जोर को ना एने एतक पिठा पसला को पसी जिवो। हां जोर को हां हां जोरे 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 धला दांत देखा जोर को ना वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु कमेंट करूँ ना कल जानते एति हम जाऊ बाहर मामा मामा है जी कल रात जो अबड़ा खाई के आइले यही से लोक खाली बाहर खाली खाया बाहर खाया खाली बाहर खाया तुमको पसंद आ घर खाया ना